to hear the word of God? ¿Y cuántos de ustedes están listos para escuchar la palabra de Dios? You know, believe it or not, this word that you're getting today Aunque no lo crean, la palabra que vamos a dar hoy was generated in a barbershop. se dio en un what? In a barbershop, you know. En una barbería. It Sí, was la barbería. generated in a barbershop. Me la dio mientras estaba cortándome el pelo. Men that are here, when you go to the barbershop, Cuando ustedes van a recortarse el pelo, I'm looking around, only some of you. tal vez algunos de ustedes van a recortarse el pelo. But for those of you who go, Para aquellos que van, I didn't mean that one. You know, sometimes things come back. You know? No, but when you go to the barbershop, you hear some crazy stories. pero cuando ustedes van a una barbería, ustedes escuchan un montón de cosas locas. I mean, it starts from, you know, you walk in, hi, how you doing, and all that, right? Cuando ustedes llegan, les saludan, ¿cómo están? What are you doing later? ¿Qué van a hacer después? Then next thing you know, the children come in. Y después veo a los niños que llegan. The job. The job comes in. The job. Yeah, the job. El trabajo. You know, like they El start talking trabajo. about the job Que and están stuff hablando like del that. trabajo, de los right? niños. You know, all that stuff. So you hear crazy stories. Así que ustedes escuchan un montón de historias locas. I don't know what barbershop you go to, but mine is crazy. Yo no sé si la de ustedes, pero la mía está loca. And I'm going to tell you what's crazy about it. Y les voy a decir por qué. The stories are insane. Porque las historias que cuentan son insane, son But they're increíbles. telling these stories while they have gospel music playing. Pero están contando todo esto mientras tienen la música cristiana I'm encendida. like, you can't have gospel music and be talking about your wife. No. O sea, yo les digo, ¿cómo ustedes tienen música cristiana y están hablando mal de su esposa? No, but one of the topics that came up was, I guess one of the barbers, his cousin had got arrested. Y una de las historias era de uno de los barberos, su sobrino lo habían arrestado. And you know, there was a whole process, a trial and all that stuff. Y estaban pues todo el proceso del juicio. And so he continued the story and we got into the topic of convictions. Y estábamos hablando de un momento de la parte de la convicción del Now, arresto. Where I come from, De donde yo vengo, I know a lot about convictions. yo sé mucho de arrestos. You know, you Arrestos. made me sound like, okay. No, I know a lot about convictions, right? But there's a difference. There's a difference. When you come to church and you hear the word conviction, it's spoken in a different way. Pero cuando venimos a la iglesia y nos hablan de convicción, pues es otra cosa. Right? But when you're out in the world, the term is used differently. Pero cuando estamos en el mundo, ese término se utiliza para describir otra cosa. So, you know, we were talking about his cousin and stuff like that. Y estábamos hablando sobre su primo. And then, and they mentioned something. I think his cousin got for murder or something. Yo creo que su primo lo habían Yeah, it was tomado really porque bad. había matado a alguien. And it took me back. Y me llevó hacia atrás. Because I know someone I have a friend, his name is Danny, who was convicted of murder. Porque yo conozco a un muchacho que lo conozco que se llama Danny, que está en prisión por muerte. So I started sharing his story and started talking about it, right? Así que yo comencé también a compartir esa historia. Now, you know when you go to places like that, like a barbershop, right? Y cuando usted va a un sitio así como una barbería And you have a group of men together, y tiene un grupo de hombres juntos and you're talking about law, y están hablando acerca de la ley, every one of them became a lawyer. todos son abogados. Every single one became a lawyer. Todos son abogados. And it's like that. It's like that too in prison. Not that I've ever been there. Es como si estuvieran en una prisión, no es que yo hubiera estado, ¿no? It's like that. Every single one is a lawyer in prison, Pero todo el mundo en una prisión es abogado, but they can't get themselves out. pero no pueden salir. But they're a great lawyer. Pero ellos saben de Right? leyes. So anyway, we were talking about conviction, right? Así que estábamos hablando sobre convicción. And because it took me back, Y porque me llevó hacia atrás, and because I now follow the Lord, y porque ahora estoy siguiendo a Dios, I now had two definitions for conviction. ahora tengo dos definiciones de la palabra convicción. The one I learned in the world, Aquella que aprendí en la calle and then the one I learned in Christ. y esta que aprendí aquí con Cristo. And I was like, okay, I got to put this together now. Así que me dije, tengo que poner todas estas cosas juntas. You know,
What is conviction? ¿Qué es convicción? You know, some people say that it's no more than just a personal opinion, right? Algunos piensan que es una opinión personal, And you're probably wondering, well, how can that be? pero me pregunto por qué, cómo. I looked up the definition of conviction, Y busqué la definición de convicción and it said a formal declaration that someone is guilty y dice la declaración formal que alguien es culpable of a criminal offense de un crimen o una ofensa made by the verdict of a jury or the decision of a judge in a court. y está basado en una decisión de un juicio, de un jurado o de un juez. Now, there's a second definition to it. Pero hay también otra definición, A firmly held belief or opinion. una creencia firmemente establecida o una opinión. So let me tell you how conviction works in the criminal sense. Así que déjame hablarle un poco de qué convicción en la parte criminal. When in the court of law, Cuando estamos en una corte, you don't just automatically have a conviction. ustedes no son convictos inmediatamente. There's a process. Hay un proceso. Before you even get to that, you first have to have an accuser, right? Primero de llegar allí tiene que haber alguien que te acuse. Okay, so now you have an accuser. Así que ahora tienes a uno que te acusa Now you also need a defendant, y necesitas ahora uno que te defienda. right? Because you have to have someone saying that this person did it. Porque te necesitas a alguien que diga, esta persona no lo hizo. But that alone is not enough for a conviction. Pero eso solamente no es razón para convicción. There's still a process, right? Hay un proceso. You have to go into this court system. Tienes que ir en este sistema de la corte. And if your case is that difficult or that tough where you want to fight it, Y si el caso está un poquito difícil o tienes que pelearlo and you take it to trial, y lo llevas a un juicio, you have a group of people called the jury. te vas a tener un grupo de personas llamado el jurado Okay? They're going to hear the claims against you. y ellos van a escuchar lo que la persona que te acusa dice de ti. Now, what they hear Pero lo que ellos escuchan and what they think y lo que ellos piensan will have a significant part in the outcome of your case. va a jugar un papel importante en el resultado del caso. Because the definition of conviction says an opinion Porque la definición de convicción dice que es una opinión or a firm belief. o una creencia firme. So as they hear your case, Mientras ellos están escuchando tu caso, they're going to determine whether you ellos van a determinar si tú committed the crime cometiste ese crimen and deserve to be convicted. y mereces el que te pongan en la prisión. Your conviction turns in, when they convict you, it turns into a conviction. Cuando ellos te aprisionan, eso se convierte en una convicción. Follow me so far? ¿Me siguen? It's based a lot on what they hear. Está basada en lo que ellos escucharon. And I had said to you Y le he dicho that the definition was a firm belief, right? que la definición dice que es una creencia firme. So I took some time to think about that. Así que me tomé un tiempo y empecé a pensar sobre eso. And to me, conviction Y para mí convicción is a convinced conscience. es una conciencia convencida. I like that. You ever heard that term? I don't care, my conscience is clear. ¿Ustedes no han escuchado ese término? No me importa, mi conciencia está limpia. Conviction is a convinced conscience. Convicción es una conciencia convencida. And so I started looking this up. Now forget that word just had me. Y ahora esa palabra convicción está en mi cabeza. So now I had to dig deeper. Así que tengo que empezar a buscar más adentro. And I went to Acts 24:16, right? Y así que fui a Hechos 24:16 in Acts. 24:16. And this is what Paul said. Y esto es lo que dice Pablo. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. Think about that. Piensa acerca de esto. I strive always to keep my conscience clear before God and man. Procuro mantener mi conciencia limpia ante Dios y los hombres. He knew that the importance of having a clear mind, Él sabía de la importancia de mantener tu a clear conciencia limpia, conscience,
Tu conciencia limpia. allows you to make a clear decision. Porque una conciencia limpia te deja tomar decisiones bien. It allows you to make a clear, not just a decision, but to analyze the entire case. Porque el tener una conciencia limpia te permite no solamente tomar una decisión, sino analizar las cosas. Right, because you can't be selected as a juror, right? Porque si a ti te seleccionan como un jurado, Why you think, and let's say it's a case of domestic violence. y es un caso de violencia doméstica. You can't be a juror if you're getting beat at home. Tú tal vez no puedes ser jurado si a ti te están dando en tu casa. Why? Because you're gonna judge. You already have your mind made up. ¿Por qué? Porque ya tú tienes un prejuicio en tu mente. Because you haven't convicted this man or this woman because of what you heard. Porque ya tú no vas a poner en convicción a esta persona por lo que tú estás escuchando, You're convicting them for what you went through sino por lo que tú has pasado. because your conscience isn't clear. Porque tu conciencia no está limpia. When we talk about convictions, Cuando hablamos de convicciones, and I was reading the Bible, y estaba leyendo la Biblia, Joseph came to mind. Josué vino a mi mente. I mean, I know all of you have read the story of Joseph, right? Yo sé que muchos de In ustedes Genesis, han escuchado la historia de Josué en Génesis. Joseph, José. the Bible tells the story how he went out to the field, right, looking for his brothers, right? La Biblia nos cuenta cómo él fue al campo a buscar a sus hermanos. And Bible tells us that before he even got to see his brothers, Y la Biblia dice que antes de que él ve a sus hermanos, they had saw him. ellos lo vieron. Before he saw his brothers, Antes de que él pudiera verlos, they had already started speaking about killing him. ya los hermanos habían comenzado a hablar acerca de cómo matarlo. They plotted to kill him. Ellos empezaron a pensar en cómo matarlo. So before he saw his brothers, Así que antes de que él los viera, his brothers had already tried him and convicted him. sus hermanos ya lo habían acusado y le habían dado convicción. Why? Because in their mind, ¿Por qué? Porque en su mente they believed he was guilty of something. ellos pensaban que él era culpable de algo. So they were the accuser, Así que ellos eran los que lo acusaban, they were the jury, ellos fueron el jurado and they were the judge. y ellos fueron el juez. So the idea was to they wanted to kill him. Así que la idea fue, ellos querían matarlo. Then they kept going back and forth. Then they said, let's throw him in one of the cisterns. It's a deep hole, right? Y después que siguieron hablando, decidieron ponerlo en una cisterna, en un hoyo. But he had one brother, Pero él tenía un hermano, half brother. His name was Reuben. su medio hermano llamado Rubén. Reuben said, try to get him out of it to save him, right? Y Rubén trató como de salvarlo. It's kind of like, again, it takes you back. If I don't know, how many of you have ever been a juror? ¿Cuántos de ustedes han estado en jurado? Jury duty. I've done it, right? I've done Yeah. it. And you have a group of people in the room, Y ustedes tienen un grupo de personas en un salón. and if the case is complex, right, Y si el caso es complejo, you may have some people that may not be convinced either way. vas a tener personas que no Guilty van a or not estar guilty, convencidas en un lado o en el otro. Okay, so then therefore you have someone that's stuck in the middle. Así que vas a tener a alguien siempre como que en el medio. Reuben was in that case. En este caso era Rubén así. Reuben was in that position. Rubén estaba en esa posición. See, he didn't want to convict his brother. Él no quería declarar culpable a su hermano. So he was that juror that was saying, no, I don't think he's guilty. I don't think we should do it. Así que él era como ese jurado que decía, no, yo no creo que él sea culpable. But in most cases, if you were in that situation as a juror, Pero si tú estás en una situación así como jurado, people start putting pressure on you, la gente empieza a poner presión sobre ti. right? They start putting pressure on you and they try to convince you otherwise. Y tratan de convencerte a su manera. So what they're doing is they're attacking your conscience, Así que ellos están poniendo en tu conciencia, getting your conscience to believe tratando de que tú empieces a pensar that the person is guilty. que la persona es culpable. So Reuben tried to save him. Así que Rubén trató de salvarlo, But see, Reuben didn't get to free him. pero Rubén no pudo ponerlo libre.
And so the story continues where, they had to go back home to the father, Así que la historia continuó, ellos volvieron a su padre, but they had to take something back to justify the decision they had made. pero ellos tenían que llevar algo para atrás a donde su padre para justificar por qué él no estaba. So, they stripped Joseph of his robe. Así que le quitaron la ropa a José, Kind of like maybe some of you maybe went through when someone stripped you of your dignity. como algunos han pasado contigo y te han quitado tu dignidad, You felt violated, o te sientes violado but you were left alone, y te dejaron solo, and they went and did what they had to do y ellos se fueron a hacer lo que le iba a hacer. with what was taken from you, right? So they stripped him of his robe, Así and que le quitaron la ropa, slaughtered a goat, dipped it in the blood, la rompieron, la pusieron con sangre and they took it back to the father. y lo llevaron a su padre. You know what that is? ¿Ustedes saben qué es? That's false evidence. False evidence. Eso es falsa evidencia. We all know that what happened after that. Y sabemos lo que pasó luego. Joseph was then sold, A Josué lo vendieron. and what the brothers did, Lo que hicieron sus hermanos, initially they talked about killing him, so that's a death sentence, right? al principio habían pensado en matarlo, eso era una sentencia de muerte. But they deliberated a little bit more, Pero luego de hablar un poquito más, and they decided to give him a life sentence. le dieron una sentencia de por vida. Because by leaving him where he was at, Porque al dejarlo allí donde estaba then deciding to sell him, y luego venderlo, they sentenced him to life as a slave, lo que hicieron fue sentenciarlo a una vida como esclavo, as a prisoner, right? como un prisionero. So he was convicted by his own brothers Así que fue convicto por sus hermanos and sentenced to life in prison. y sentenciado a vida de por vida. Now we all know what happened, right? Y todos sabemos lo que pasó. After that, they take Joseph and then he gets sold again. Ellos se llevaron a Josué, lo volvieron a vender a José He got sold and became a slave again. y se convirtió en un esclavo. So what ended up happening is that when he was resold, Así que cuando él volvieron y lo vendieron, they heard his case, le escucharon su caso kind of like an appeal, right? When you take your case and you want to appeal it, como una apelación, ¿no? but they didn't overturn his conviction. Pero no quitaron su sentencia, They kept him as a prisoner again. sino que volvieron a hacerle su sentencia como prisionero, como esclavo. So he is still living out his life sentence. Así que todavía lo tenemos viviendo su sentencia de por vida. But God was always with Joseph, right? Pero Jehová siempre estaba con José. And there was something about this young man that God just wanted to always be with him. Y había algo en este hombre que Dios siempre quería estar con él. So God always found favor in him. Y siempre encontró favor en él. And so he went from, let's say from a home Así que él se fue de una casa to being the right hand of his master, right? a ser la mano derecha de su amo. Things are getting a little bit better for him, right? Así que él está un poquito mejor. And Joseph was a well-built, good-looking man, Y José era un hombre guapo. like me. Era un hombre guapo. I know what the problem is. I'm from New York, Él es de Nueva York. so I need another translator here. No, I'm gonna tell you why. Quiero otro que le traduzca. I'm from New York, so I need someone else in English to translate my English. Necesito un traductor de inglés de Nueva York a inglés normal para yo poder traducirlo. Right? To proper English so that she can do it in Spanish. Yeah. You guys are terrible. Back to the story though. No, but seriously, right? So Joseph was a good-looking man, and the Lord always found love for him. Y el Señor estaba enamorado de Dios, de José. And you all, and men that are here, you know how it is. You're good-looking, right? Con un hombre así de buen parecer. The women just can't help it. Las mujeres no pueden resistirse. You know exactly how your wife fell to your knees, Así como tu esposa se cayó sobre tus right? pies. You remember that day? Ustedes It was beautiful. It happened yesterday, didn't it? volvemos al mensaje. Okay. What happened to Joseph was because of
who he was, Lo que pasaba con José es que por quien era, women were going to be attracted to him. las mujeres eran atraídas hacia él. Problem was that the woman that wanted him was his master's wife. Lo que pasó fue que una de las mujeres que lo quería era la esposa de su amo. But see, Joseph was a faithful man, Pero José era un hombre fiel and he turned her down. y le dijo que no. That upset her. Y eso la enfureció. So what do you think she did? Así que ella She took the opportunity when he came one day, tomó la oportunidad cuando él llegó un día jumped on him again, like some raging woman. y se tiró encima de él. And as he went running out, Y cuando Josué la rechazó, she held on to his cloak. ella le tomó la ropa. You know how I told you when Joseph and his brothers, they went back to their father with his robe? Y se acuerdan cuando les dije que José, cuando sus hermanos le tomaron la ropa y se lo llevaron a su padre. What was that? False evidence, I Y told you, aquello right? era una evidencia falsa. Okay, so now Potiphar's wife had Joseph's cloak in her hand. Ahora la esposa de Potifar tiene también la ropa de Josué en sus manos. She waited till the master got home, Y esperó a que su esposo llegara, held it up, la tomó and said, "Look what your slave has done." y le dijo, mira lo que tu esclavo hizo. She used once again false evidence. Ella también usó falsa evidencia. What happened to Joseph? ¿Y qué pasó a José? Joseph was then sent back to prison José volvió a prisión for his third conviction. para su tercera convicción. Again, on false evidence. Otra vez bajo falsa evidencia. Can you imagine how he must have felt? ¿Ustedes se imaginan cómo él se sentía? All he did, it all started with one little walk, wanting to look for his brothers. Todo empezó con una paseo a ver a sus hermanos. Innocently just going to look for his brothers. Inocentemente fue a ver a sus hermanos. Ended up being sold, Y terminó siendo vendido, life sentence, una sentencia de por vida, resold, la volvieron a vender, second life sentence, segunda sentencia de por vida, falsely accused, otra vez acusado falsamente, third life sentence. tercera sentencia de por vida. That had to be tough, right? Eso tiene que haber sido fuerte. But what did Joseph do? Pero ¿qué hizo José? Somehow De alguna manera, he just managed to keep his head up. él se mantuvo hacia arriba. In the midst of his circumstance, En el medio de sus circunstancias, he managed to keep his head up. él se mantuvo su cabeza en alto. You want to know why? ¿Y ustedes saben por qué? Because his circumstance can only become a problem Porque sus circunstancias podían ser un problema, had his conscience been convinced of what he had done. pero su conciencia, si su conciencia hubiera estado con convicción de que había hecho algo malo. The problem was never the circumstance. El problema no eran las circunstancias. The problem never is the circumstance. El problema nunca son las circunstancias. The problem is the level of faith in the middle of your circumstance. El problema es tu nivel de fe en medio de las circunstancias. Joseph could have gave up. José pudo haberse dado por vencido, But he knew who his God was. pero él sabía en quién había confiado. He knew that man was the one who convicted him. Él sabía que los hombres eran los que los habían acusado. But he also knew that in the midst of all those convictions by man, Pero él sabía que en medio de todas esas convicciones por los hombres, God was still blessing him. Dios todavía los seguía bendiciendo. So he kept his head up. Así que él mantenía su cabeza en alto. Therefore, he knew Así que él sabía that his conscience was clear. He had a clear conscience. que él tenía una conciencia limpia. Because if your conscience believes that you're guilty, Porque si tu conciencia cree que eres culpable, then guilty you shall be. entonces tú vas a ser culpable. And some of you may be saying, but all right, you're talking about this, prison and stuff like that. I've never been to jail. Y ustedes también están diciendo, es que estás hablando tanto de prisión y yo nunca he estado en una prisión. I know a lot of people that have never been to jail, Yo sé de muchas personas que no han ido a una prisión, but they still walk and talk like a prisoner. pero piensan y hablan como uno que es prisionero.
Jail doesn't necessarily mean that you are behind a gate. La cárcel no necesariamente es algo físico. You could be a prisoner of your own mind. Tú puedes ser prisionero de tu mente. And what happens? Así que pasa. Joseph doesn't let his circumstance get to him José no dejó que las circunstancias lo abrumaran, because he knew who his God was. porque él sabía quién era Dios. His level of faith was in a certain place. Su nivel de fe estaba en un nivel. You can't, people that are here, you can't say, I have faith, but yet live in fear. Tú no puedes decir que tienes fe y vivir en miedo. You can't say, I have faith and feel abandoned. Tú no puedes decir tengo fe y sentirse abandonado. You can't have faith and isolate yourself. Tú no puedes tener fe y ponerte solo. You can't have faith and say, I'm tired, I want to give up. Tú no puedes decir tengo fe y digo, ya me di por vencido. You can't have faith and hate people. Tú no puedes tener fe y estar odiando a personas. That's not having faith. Eso no es tener fe. That's thinking like the world wants you to think. Eso es pensar como el diablo quiere que tú pienses. But you see, Joseph believed in his God. Pero José creía en Dios. But here's the key to everything. Y esa es la clave. That Joseph's God is your God. Que el Dios de José es tu Dios. And Joseph knew that his God believed in forgiveness. Y él sabía que Dios pensaba en perdonar. Joseph knew that his God was always available. Él sabía que Dios estaba siempre disponible. Right? Always available. Siempre disponible. Joseph knew his God was always interested in him. Él sabía que Dios estaba interesado en José. Joseph knew that he can always turn to his God. Él sabía que él podía ir a donde José, a donde Dios. Because the very God that he was doing, that he believed in, Porque el mismo Dios en el que él creía that he knew that believed in forgiveness. y que creía en que lo perdonaba. You know how I know that Joseph believed in God and faith? Porque ustedes saben por qué yo sé que José creía en Dios. Because he forgave his brothers. Porque él perdonó a sus hermanos. Okay, but Joseph also knew that not only his God believed in forgiveness, No solamente él sabía que Dios creía en perdonar, that his God was available to him, pero y que él estaba disponible that his para God él, is interested in him, que Dios estaba interesado en él, that he can always turn to his God. que él siempre podía volver a Dios. If you think about it, you don't know what I'm doing right now. Y ustedes no saben lo que yo estoy haciendo ahora. All those things I'm describing, the first letter is leading to the word faith. Todas esas cosas que estoy diciendo son la palabra fe. Because forgiveness starts with F, right? Porque perdón empieza en inglés con F. Available is A. Disponibilidad. Interested, God being interested in every single one of you is the I. Dios está interesado en ti. Knowing that you can turn to him, there goes your T. No, conocer que Dios está interesado en ti. If you do those first four, Si ustedes hacen estas cuatro cosas, what you're doing is securing your H. es eliminar todo You're temor. securing your H. Your H is heaven. Your H is heaven. But where's your faith? ¿Dónde está tu fe? You can't live in fear and say, I have faith. No puedes vivir en temor y decir que estás andando en fe. Is Sergio here? Heard the word conviction so many times in my life. He escuchado la palabra convicción muchas veces en mi vida. Remember when I told you in the beginning in the barbershop? ¿Se acuerdan cuando les estaba contando acerca de mi visita a la barbería? We were talking about people being convicted. Y estábamos hablando sobre personas siendo convictas. And I started telling the story about my friend Danny, right? Y le estaba contando acerca de mi amigo Danny. My friend Danny was convicted of murder. Mi amigo Danny fue convicto por Murder. asesinato. Yep. He was convicted of murder. Él fue convicto de asesinato. See, one day, things happen. Un día cosas pasan, Something happened. algo pasó. And he was arrested.
él fue arrestado, They had a trial, tuvieron su juicio and he was convicted of murder. y fue convicto de asesinato. Life in prison. Le dieron sentencia de vida. The key witness El testigo principal was his neighbor. fue su vecino. His neighbor testified Su vecino testificó saying that he witnessed. que él había estado allí. He witnessed this murder. Él había estado allí cuando ocurrió el asesinato. Or he heard the screams. I don't know the exact details. O que escuchó los ruidos o algo. "20 years passed." 20 años han Well, pasado. let me take it back. About the first 5 to 10 years were tough for him. Los primeros 5 a 10 años fueron bastante difíciles para él. A lot of anger, Mucho amargura, a lot of frustration. frustración. But while in prison, Pero mientras estaban en prisión, he started working on his own defense, empezó a trabajar en su defensa. learning the law, right? Empezó a aprender acerca de las leyes. That's what you call, how I made the joke, there are a lot of lawyers in jail? Ustedes saben el chiste de que hay muchos abogados en la cárcel. But he started working on his own defense. Así que él comenzó a trabajar en su defensa. And he would submit his own appeals. Y él sometió varias apelaciones. He would file all these motions from behind bars. Y él estaba peleando todas estas apelaciones desde la cárcel. And after 19 years in prison, right? Y después de 19 años en prisión, Something happened. algo pasó. Neighbor came forward. Un hombre se The presentó. El vecino se presentó And sent him a letter. y le mandó una carta. And he sends Danny a letter and says, "First, I want to say something to you. Y en esta carta le decía, te quiero decir algo. I'm sorry. Me siento I'm mal. sorry." Me Why? disculpo. Neighbor sent a second letter at the same time. Y mandó otra carta. One went to Danny, the other one went to Danny's lawyer. Una carta fue a Dani y otra carta fue al abogado de Dani. The one that went to the lawyer Y la carta que llegó al abogado de Dani said, "I'm ready to come forward. decía, estoy preparado para decir algo. He never committed this crime." Él nunca cometió este crimen. False evidence. Falsa evidencia. With this new information, Con esta información nueva, lawyer submitted remember, 19 years. pero recuerden, 19 años. Lawyer submitted his last appeal. Los abogados sometieron su última apelación. Because in the court system, you can't appeal for the rest of your life. Porque en la corte tú puedes apelar por toda la vida. Even in the court system, there's limits. No puedes hacerlo, hay unos límites. On his last appeal, Pero en su última apelación, judge hears this evidence. el juez escuchó la evidencia, The neighbor came forward. el vecino vino Neighbor knew he was going to face consequences. y él sabía que iba a tener consecuencias por lo que hizo. And a judge heard this and overturned the conviction. Y cuando el juez escuchó al vecino, pues lo dio como... On the 20th year, he overturned the conviction. Después de 20 años salió inocente. This case was on the news. Este caso estuvo en las noticias. Immediately after, Inmediatamente después Danny is set free. que Dani salió de la cárcel, A news reporter runs up to him un reportero fue a donde él and he said, "Danny," y le dijo, Dani, I'm going to quote this, "Danny, how did you manage to fight for this long?" y le preguntó, Dani, ¿cómo tú te mantuviste peleando?
paused Él pausó and he said just like this. y él dijo así: He said, I read the Bible. yo leí la Biblia I just started to believe y empecé a creer that one day, que un día God was going to overturn this conviction Dios me iba a ayudar a salir de aquí, because God helps those porque Dios ayuda who helps themselves. a aquellos que se ayudan. He went, they asked him, what is it that you want to do? Y le preguntaron: ¿qué vas a hacer ahora? And he said, I just want to go to Coney Island. Y él dijo: yo solo quiero ir a Coney Island. 20 years. 20 años. I just want to go to Coney Island. Y yo solo quiero ir a Coney Island. They did a follow-up on his story. Luego hicieron un seguimiento a su historia. And they asked him, did you go to Coney Island? Y le preguntaron: ¿fuiste a Coney Island? He says, yes, that same day I was set free. Y él dijo: sí, el mismo día que fui libre. And they asked him, how was it? Y le preguntaron cómo fue. He took a deep breath. Él tomó un respiro. They say he closed his eyes. Y él dijo que cerró sus ojos. And he said that the seagulls, Y que las aves they sounded like angels singing. sonaban como ángeles cantando. You see, he has a very familiar story like Joseph. Él tiene una historia bien similar como la de José. He was wrongfully convicted. Ambos fueron convictos con falsedad. But his circumstance was not going to take away from his faith. Pero las circunstancias no les quitaron su fe. The Bible says, La Biblia dice: faith produces work. la fe produce obras. Hope Esperanza provides the endurance provee la perseverancia for their circumstance. para esas circunstancias. Faith produces work. La fe produce obras Hope provides the endurance. y la esperanza provee la perseverancia. Just like Joseph, Danny had faith. Así como José se mantuvo en fe So it produced a work in him para hacer que hiciera las obras, because he started working for himself. porque comenzó a trabajar por él, But because he had hope in God, porque él tenía esperanza en Dios, because he had hope that God would overturn his conviction, porque él tenía esperanza que Dios le iba a quitar esa convicción. it gave him the endurance he needed for those 20 years. Le dio la perseverancia para seguir por esos 20 años. I don't know where your level of faith is right now. Yo no sé cuál es tu nivel de fe en esta mañana. I don't know what your circumstance may be. No sé cuáles son tus circunstancias. But I'm here to tell you this morning, Pero te quiero decir esta mañana: don't focus on your circumstance, no te enfoques en tus circunstancias, because your circumstance cannot activate anything, porque tus circunstancias no van a activar nada. but your level of faith can. Pero tu nivel de fe sí va a hacerlo. And if you have a clear conscience, Y si tú tienes una conciencia limpia, then it doesn't matter what other people think. no importa lo que otras personas piensen. So if they talk about you Y si ellos hablan acerca de ti and it makes you feel violated, weak, y ellos te hacen sentir débil, como violado, and you want to shut yourself down, entonces elimínalo. have faith in your God. Ten fe en tu Dios. Have faith that God created you exactly the way you are. Ten fe que Dios te creó exactamente como tú eres. Have you looking the way you look. Que estás como Él te creó. Why? Because you're beautiful to Him. ¿Por qué? Porque tú eres hermoso para And Él. the same way that God believes in you, you need to believe in Him. De la misma manera que Dios cree en ti, tú tienes que creer en ti. I don't know what your circumstance is. No sé cuáles son tus circunstancias. I don't know if the problem is home. No sé cómo son tus problemas en tu casa. I don't know if your circumstance is at work. No sé si tienes problemas en el trabajo. But I do know one thing. Pero yo sé una cosa. That the same God that lifted Joseph up wants to lift you up.